Nakatres. Nangin ko na tawin. Ano? Lukman! Satu na. One shot from Kapuz. Okay, madali. Number 11. Dad. Okay. Siya sarap pa dibugakan. Tingnan pa ni Matingkal. Paso number 11. Number 11. Diyos from the side. Number 20. Connect! Wala shot. Di Matingkal. Madali. Ganda ng assist. John! John Madalida. Venga. Uy, what a rebound. Ay! Mayaw! Ay! Mayaw! Di pumasok. Second row. Connect. Oh, what minute pa ano yan ha? View? Kaya, si Zagi, no. Put back, pawas, wala pa rin. Pawas pa rin. Wala pa rin. For the second time. Grabe. Magaling ng depensa ng mga Valeria from El Guerrero for 3 points. Second row. Connect. 30 seconds. Nice pa. Mata, di ka pumakas yata. Kaya mo, above 40 yung... Ayan na, may bata na sa kanila, oh. Ayan na. Ano din? Oyo. Mayaw! Banati ka! Ako si Matingkal. Si Matingkal. Pigan by Kimba. Matingkal from the middle. 4 shot. 1 post. Mayaw! Number 11, cross pass. Josh from 3. Short. And a good back connect. Practice yan, kapon. Anak! Tira! Puta ka! Ayaw! Nakuha na video! Nakuha na video pa rin! Ayaw! Kanasanay kasi. Trap ulit. Importante na ka masulugan ka. Grabe, ang galing ng depensa po ng El Guerrero. Mayaw! Unay! Galing ng mga batang to! Di ka surutin mo, pesa mo. Counted, klaro. Counted! Ay! Counted! Peace on! Second row for Oyo. Banjok si Jones. Counted. Nice one! Dribble ka di! Nag-pressure din ang boards. Bawa ka daw! Kaya. 2-in-1. Para sa Ela. Counted pa. Get up. Gimba. Naharas. Nice one! Nice assist. Very good. Valeria. For 3. Was wrong. Bika by Ortisan. Ortisan. Bilis. Number 11. For 2. Basket count. Wala pa rin. Rebound by Di Matingkal. Basket count by Di Matingkal. Nice ka! Ada bumabumatuan ni Ram. Usahan still by Valeria. 2-in-1. Valeria for 2.
Ekar. Mayaw. For Quasi. Ekar. Ah, grabe si Lukman. Nandan dito. Remaining naman, oh. Dangatar lagi. Mahataw sa rebound. Pinupulikat. Quasi, tumamadali. Uy! Ay! Mayo! Tunay! Nakakahabol na po ang Bulls, 21-23. Na. Nice, wala siya. Ibang lang ka. Pasok niya, sir. Pasok ni kay Quasi. Quasi, ay! Kunay. Mobile. Hindi ako maganda. Deadlock na po, 23-23. Sige! Tunay! Woo! Batang bata! Ah! Jong, madali day. Number 0. Na! Ay, Juan! Madali day. Second chance. Lamang na po ang Bulls. 3 minutes. 3 minutes. Second quarter, 1 minute 37. Sa ating kita sa nakatap na pawas. Ganda ng connection. Ng isa. 10,000 views. Nandan. Asal na yun. Quasi, zigzagging from the middle. Take a shot ko rin. Sure, tin may ball. Tinansa, ball. Sadik. Static. Pawas again. Uy! Mayaw. Sa mga galawan ko na. Nice pass! Angat talay. Datang kasi ang kalang ka. Steve by Luka. 40 seconds. Then to shoot. Pag. Taas mo, dapat. Nice. 30-27. End of second quarter. Joe Soleria. Into the jump shot to. Iba on the rebound. Pasok ni Matingka. Steve by Jones. Pasok Eda. Mayaw! Mayaw si Solid. I-share ko. I-comment ko. Ni Matingka. Kumpisan. Tunay. Ay! Lost the gun by Jones. Ekar na. Ekar na. Looking for receiver. Ay, PJ. 10 to Tunod sa shoot. bala. Nice pass. Matingka. Boba! Grabe si Coach. Short. The big man. Kobe. Sige, mas baka. Give back for the rebound. Solution ni Jones. Di Matingka. Nice assist. Alaga makaplay. Mayaw si Solid. Sana lang alamangan. Give back, receive the ball. Sakit tingnan ni PJ. Di Matingka. Steve, paano lang? Elap. Enough. Pick up by Kobe. Grabe. Area. Shoot. 29-30. Lamang pa rin ang El Guerrero. Grabe si Solid. Ada makuha. Kobe. Josh. Cabrera from three. Umeke. Kobe. Back connect. Ngayon. Sadik on the rebound. Sadik. Tunay. Sino may sadik? The rebound. Sadik. Josh. Connect. Time out. Tambakan sila. Bulls. 34-29.
Makakuha ng award to. Ayan pa yung mga marites sa likod ng camera. Tira. Shoot! Botas! Oy! Nice Era from side to connect. Basket count. Third quarter, 5 minutes, 24. Matingkal ngayon. Seconds. Gimba. Ano ba? Papa, kaslak. Matingkal. Oh, wow, galing. Steal by jersey number 20. Connect. Hey, An area for 3. 3 points. 10. Second throw. Connect. Yes, sir. Gimba on the rebound. Pass to Glaser. Washing. Ganda naman ng assistant. Grabe ang connection. Ryan nila si Glaser steal. Washing. Putang ina! Woo! Ayaw! Sila lang doon. Yan. Bapas sa ating. Rena. Nagawa ng paraan. No! Kwasi. Pinadaan sa gitna. 5 seconds. Ala ka. Gimba. End of third quarter. 46-36. Kain na kayo mga Benny. Sadik. Sadik to go. Go to Sadik. Tinira. Wala. Nakuha ni Jones. Kasunod. Jones to Azar. Asher. In and out. Wash on the rebound. Rena. Number 11. Grabe, klaro. Nice, D. Ayaw talaga. Ay, sakar ka man siya. Ito na. Travel. Asher. Gimba. Ala ka, sarap. Oyo. Time to shoot. Matis. 5 to shoot. Time to shoot. Kaya mo step na to na. Oyo gabi. Andiyan ka na. Tinaling. Tira, nag-step pa doon. Steve Elam. Elam Musadi. Oas. Really there, no? Number 10, the big man. Ang laki, no? Matis. Ito na, wala mo. Slap relax. Alah. Ketek mami katira ni guru. Duro, second throw ko na yun. Nasa lainan. Ano natin?
Bawas na tayo pa. Abot. Nagkatiniwan na yan. Tira! Tira! Kanibogs mo saan pa? Mayo sa sarap! Ano pa? Katulad ko na sa liyo. Time to shoot. Mapilit. Bawasan na rebound. Usalig. Ela. Nabitawan. 6 minutes. 52 seconds remaining time. Fourth quarter. 48-38 in favor of El Guerrero. Wasi. Tumante sa tres. Bang! Kanina pa. Diyos Aleria. Uy, Puro. idol talaga. Tunay. Gimba. May foul na nakuha. Okay, pasok na sina. Ayun no, Father and Son. Magkalaban. Mas pogo yung number 18. 18 at saka number 8. Father and Son. Matay ka ngayon. Diyos, Kobe, naaras si Matikan, natapikan. May ba cellphone naman? Tuwaleria. Kobe, from 3, malakas. Gimba, mataliban, pasok kay number 8. Unay! Second sa El Guerrero. Ay, wala na wala. Pa si Juan Alio. Ibang Gimba, yung siya, kunin. Mayaw. Ipulsa lang yan ang Eh, manama mga hinahabol. Guro, Sadik, umorma sa tres, hindi pumasok. Elam ngayon, Sadik again, time to shoot. To Elam from side, malakas. Kuha ni Guro, wala pa rin. Elam, wala pa rin. Lukman, nabi. Tamba. Tuwasi! Sabihin na. Anak na lang yan! 6 na lang po ang kalamangan. Wala signal. Anak na lang yan. Okay, bago na maging tayo. Yabay. Hindi na Sa kabila. Ituan si. Apat na bata, isang batang bata. Dito naman sa kabila. Meron na isang bata din. Ito po mag-ama. Sige! Bolts. Saka El Guerrero. Back to the ball game tayo. Kobe! Apat na minuto. Kobe! Apat na ulo segundos. Ang nalalaki. Kobe, wala kang baon. Wala kang baon bukas. Guardian mo! Patayan mo kami si papa mo. Patayin mo! Binibigay. Nagbabantayan. Yung padarasa. Di matingkal. Cross pass to Kwasi. Drives. Kuha ni Di matingkal. Nice screen. Kulit. Apat na lang. Apat na lang ang kalamangan. Sabi na, 4 minutes. Four minutes. Kobe. To Aleria. From the middle for shot. 10 to shoot. Sila po ni Pakaribon, no? Tapos.
Wasi, mamagaling. Timbas ka rin. Wasi, nakakawan! Okay, nalina. Bispo. Diba, di ka pakip sa Gramson? Di ka dami. Ay, basta advance si Kuna. Kuna siya Tingnan na free throw si Ella. First shot, di pumasok. Yan, ganun ka mag-chow mo. Dapat to ba na, Technical. dapat to ba binidyoan na kinito mo. Oo. Shot ka na. Ella, for the second row. Wala! Apat pa rin ang kalawangan ng El Guerrero. 3 minutes and 40 seconds. Inbound ng El Guerrero. Tignan natin kung convert 4 nila. points. Naman po ang puti. Sa pula. Sadik, take the shoot. Take the shot. Lapa. Grabe, block na to. Back to shoot. Ay, pagkitimatingkal. Nice! Tuwase. Nasot. Binabila. Tapos. Kimpa. Ay. Basta sila rin sa puli na. Laman lang, lamang. Bobby. Inaaras. Bobby, sigsaging. Nice, D. Agaw, Lukman. Parehas. Tuwase. Bidang kagad. Uy! Deadlock. Deadlock mo tayo. 50-50. 2 minutes. Remaining time. Ganda ng laban. Deadlock sa 15. Match na match. Ella. Valeria. Na! Baby ka. Sunod. Agaw, Kimpa. Nice, D. Baba! Lalamang pa! Sobrang control na. Kesa, pasok na pasok. Nice, nice, Minan. Short ball talaga. Lawatan ni Bordy. Deadlock mo tayo. 2 minutes. Bobby. To silence sa gitna. Wala. Ipamiging pa. Pasok Lukman. Lukman. Inaaras sa salin. Saba lalo? Nice. Tuansi. Gimba. Gimba take the shot. Tapos. Pawasok na riba. Ay! Takbuhan mo ba ito? Aleria. Second personal foul number 13, 13 foul tayo. 1 minute and 57 seconds. Deadlock mo tayo. Sadik pumawas sa side. No, Ella on the rebound. Then shoot. Nice! Silver, di matingkal. Di matingkal. Ganda ng depensa ni Sadik. Gimba. Sa gitna. Nice, pass. Hindi matingkal. Wala. Kuha ni Sadik. Pasok Ella. Ganda ng depensa ni Lukman. Nice, nice! Tuwasi. Lukman. Alak pa lipat ka no? Lukman. Depensa, stop, stop! An area for 3. No. Lukman. Ayaw. Buwis buhay si Lukman. Shoki, ko na to. Nagamit ang oras. Isa tangga! Asar! Asar! 55 seconds. Kimba, take the shoot. Di matingkal. Sayang. Over na traffic. 50 seconds. 50 seconds. Seconds to play. 50 seconds, ha? Lamang ng dalawa. Pare, no ball! Holds. Siya tangga ta! 45 seconds. Dapaw lo. Sadik bumira sa 3. Nice! Nakuha ang bola. 75 seconds. Di matingkal. 30 seconds. Free throw. Alas, yung rin niya ba? Alas, shoot rin na ba? Putak. Wala pa. Sama. Lagi di matinggal. Lagi di matinggal, ball sila. Sila mo polo. Take the shoot. Take the shoot. 5. Outside. Huwag niyo yung overtime, magagalit si Kom. Salo-salo, continue.
Position. May dalawang Gagawin sa lima mga. Hey, doon ka. Ay, gina. Dami ka gina tapos taas sa likod, ha? Ha? Alam yan. 18 seconds. Yo, tinabahan daw, sulit ikaw. 18 seconds. Nakatres. Ngayon to natawin. Ala, yun lang. Depensa ni. Ngayon to, paano na to? 13 seconds. By Ali Rhea. Daddy pinsan niyo. Depensa. Hindi mo dinipensan. Hindi mo dinipensan. Alam ko sana. Tangan kay Jones. Okay, pare na sa 13 dollar. Wala nang time out ang El Guerrero. May isa pa. Wala pa. Wala players time out. Players. Pare kaya 14 seconds. Shot clock na, wala na tayong shot clock. 13 seconds. Iba. Mga tol. Na, bola na ball. Foul. Gali. Panginoon ko sa dito. Makilig sa king. Ay, kuha na pang bola. Saan? Ano na yan, boss? Ha? Pati ba yan? Hindi ba yan? 8 seconds laban ang El Guerrero ng isa. Bola ng ball. Hindi tayo magkasitikan. Dali lang. Bilang. Naman, sakto na. Okay. Na, may tarang ba? Ay! Sumaple. Okay, shot. Ayaw. Tayo makasatin to. Forward ka. Da problema. Tayo share ka mo para views. Ano ka makashot ito? Hindi makashot. 4 seconds. 2017 na shatan ka. 4 seconds. 3 seconds. 3 seconds. Half shot. Okay, last time out. Umpisa na. Last time out na yan. Sa El Guerrero, wala nang time out. Mape, tumaplay pa rin. Tama makasyat. Ayan. Kami kibil mura dah. First row, di area. Sakya tama sa kanong September 30. Tambot. Okay, may players time out kayo ha. Pero kung saan kayo na players time out, doon din ang inbound ha. Dako makuha yung service ko. 3 seconds lang yan. Binibengge? Wala na. Time out! Last time out. Ito gira ba na sawa? Sunset play mana siya kung galop. Labi na OF ka pala kasi OF ka pala masiksan ko ani. 3 seconds. Inbound! Lukman! 3 seconds. 2 seconds. Wala. Lumang tayo. Seconds pa rin tayo. Sige. Nastil. Alala. Wala na po tayo. Congratulations sa El Guerrero at saka sa Bulls. Napakagandang laro yun. Win by El Guerrero.
nagugutom ng mga kapatid natin ha. Mayroon pong masarap dyan na pastila. Andyan lang po sa gilid. Ha? May tubig din po dyan. May kape. Okay ha. Ang ating kapatid na vlogger, Mang Boy ha. Follow nyo din yan ha. Alright. Shout out dyan, shout out. Alright. Ating defensive player.